Aduh, Heri ke dipengeng. Lên soi lâu rồi. Oi. Kesedot kandhane kesedot iki kan ban balik rene enek sing balik kono. Kalau potongan ada enak. Betul lho. Tapi kayak iso renang kae. Heeh. Kita loro to, Mas. Dil mangkir Dil. Adil lu minggir lho. Oh, no. Renang lah. Ya, di atas itu mana? Tapi ya sebelah depan ya. Kayak kita orang. Gak ketok iki sih. Tapi lo wae kok kono.